हेलो नमस्कार मला भाई बंधुगला आज इगरा भिडिओ नि आसे तो की भिडिओ ट्राइड आसे याने तोमाके मैं भिडिओ देखाब लागसे ना तो इदो आसे कि मेघालय सॉरी गवर्नमेंट ऑफ मेघालय डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डिपार्टमेंट डेवलपमेंट ना इदो आसे एग्रा एडवर्टाइजमेंट तो की एडवर्टाइज तोरा चाहिए तो admission notice different trades functioning in various government ITIs of Meghalaya ना the ITI ला माने admission वालकसे ना बा दे वालकसे ना तो इधर की कुछ application are invited for permanent resident of Meghalaya for admission in different trades offered in various government ITIs under Craftsman Training Scheme for the season 2024 to 2025 1 year's course and 2024 to 2026 2-year course. Application form can be filled and submitted online through website online through hobo dectmeg.nic.in along with necessary supporting document idini se je mane Meghalaya ni thaka mangala jone na Meghalaya la mangala jone igra deni ke ITI admission jone deolakse to ideni ke je emerson tora admission je interest hoy deni admission niwage pabo na de ki ase ni dosar trade ase ar ne 1 years ar 2 years jone ase na ar de ki amra online application korbo deni website ase website ni je tora online application korboge ba application form fill up korbo pabo na document gala niya to namani ase ar ki registration for new admission will start with effect from 21 June 2024 and the last date for receiving application online is fixed on 31 July 2024 at 5 p.m. na ideni July 21 tiki nutun admission hogala paulak admission deolakse tabrase the last date se July la 31 2024 5 बजे PM ni deni close hobo online na to age to amra offline kase offline ela to online de lakse na to amra age jo somay ni ke amra ITI ni admission hose o somay to offline hose to ela online hose na mane subida hose online ki korbage to aro deni tumage ki ge try ase moi tumage dikhab lakse tura chie na na deni moi tumage dikhab lakse ela edeni ase government of Meghalaya Office of the Principal Industrial Training Institute Tura Department of Labor na idni admission enda Tura te hobo man dosra ben hobo na idni admission in ITI Tura for the season 2024 25 26 পর্যন্ত না idni ase idni electrician la jone gota 2 years 10 pass lage electric mechanical vehicle mechanic motorcycle na motorcycle mane motor vehicle ideni 2 years 10 pass lage stenographer la jone 1 years 10 pass plumber la jone 1 years 8 pass ideni welder la jone 1 year 8 pass carpentry ideni 1 years 8 pass above fruit and vegetable processing 1 years ideni 10 pass na ideni mane fruit vegetable ni hose mane ki koy pickle ba juice ba kiba igla khawjin skila banaba gla hoy na to electric mechanic 2 years 10 pass like board and draftsman mechanical then 2 years 10 pass draftsman civil 2 years then 10 pass like bus survey then 2 years 10 pass like board then catering and hospitality assistant 1 years 10 pass then ki dress making 1 years then 8 pass na then jai class kur jabo tora then class yo tora then ke puisa pabo na din la hajira koto hoy to pore last ke masoni ke pai to absent jodi hoy din la hajira pawara kota kota din ni jodi 30 tike ke pai tahole tumla oi 30 tikara tumla din la absent hola tumla katibo
ওটা পরে একবারে মাস শেষ হলে ওটা নিকে ওরা দে মানে ওটা ট্রেড বুঝে হয় ইলেকট্রিসিটি হয়তো কমও হপায় বেশিও হপায় ওটা নিয়ে মেকানিক্যালনি বেশিও হপায় কমও হপায় মানে এলা কতটাই ওটা আমরা না জানি না তো আমি ফ্রুট পিজার বিসিনে আগে এডমিশন হচ্ছে ওটা নিকে 500 ওই সময় আমরা 1 মান নিকে 1417 रुपीस मैं पासे एक मास ने ना एक मास ला तो उधर मैंने कब मास पढ़े है दिसे ना एक मास ला उनके उससे क्या हमें कुछ है ना ला कोई मास ला दिसे कोई नाज ने मैं 2 बार पासे रखे ना तो एक बार पासे 1321 रुपीस ना आगे 21 रुपीस पासे तो एला कत हब ना जाने मैं ना और एला माने यूनिफर्म आसे तो आगे तो यूनिफर्म नहीं ना जे इंटरेस्ट है তোরা দিনে তাতে তোরা এডমিশন নিও বা রেজিস্টার কর না মানে এটা তোরা গভর্নমেন্ট জব নিকে তোরা কি করব পাব মানে এপ্লাই করব পাব সার্টিফিকেট পাসে গেলে আর টাকা পয়সা থাকে গেলে নিজে তোরা এটা করে খাওয়া পাব না তো আজকাল ভিডিও ইসেই মানে ভিডিও ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার কর আর ফার্স্ট টাইম আসলে কমেন্ট কর জানাও আর সাবস্ক্রাইব করে থাও না তো আজকাল ভিডিও এটাই রাখি মই